हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया लाइफस्टाइल बाय स्वागती। आपण मानकु महाविश्व संक्रांति, पणा संक्रांति, ओडिया नववर्ष सबुर बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा। आउ सकाळु सकाळु मोर दीटा ड्यूटी सरलाणी। गोटे गुनु बाबा ड्यूटी गले, जोटा कि 4:30 स्टार्ट होगी 5:15 सरीला। तापरे मु टिके घर झाड़ू करदेली। तापर स्टार्ट है मो झीर ड्यूटी, जोटा कि 6:30 सरला। मुझे छाड़ी के आसली स्कूल रे। छाड़ी के आसला ये डाइनिंग टेबुल टाक आज पूरा पूजा यूज कर देछि। आसला बेले माने बहुत मो मन रे थिला एई फूलटा टिके मिलिबो। एटा मालती फूल कहंती बोधे, झारसुड़ा मुझे तो कोठी देख पाएनी। तो मो मन रे थिला कि कोठी एटा टिके मिली जाता, एटा टिके माने जे पणा संक्रांति रे डेकोरेशन करिया ले टिके भल लागे। तो भगवान इच्छा थिला गुनु स्कूल जीवा बाटर ही फूल थिला। तो मु गाड़ी गोटके सब तुली के आनली। आउ ए सब तो हम बाड़ी रे एठी आराम से एठी टगर फूल, मंदार फूल सब मिल जाउची। आउ आंब डाल गुनु बाबा ड्यूटी जीवा आगु मते पीछे माने आनी देथिले, काहे ना मु एबे से सब काम करि परिबिनी। तो मते सेटा से ग्लास देथिले। आ ता संगे गोटे कसी आंब, हमर विधि अनुसार गोटे आंब दिया हुए। तो कसी आंब गोटे आ दुब फूल अरुआ चाउल गुनु बाबा गाधे सकाଳେ तुम कहली तुम टी अरुआ चाउल कर दियो। तापर मु गाधे ताकू पेस्ट करिकी घट को माने जो हमर घटी सेटा को टिके माने चाउल चूना मरा है कि चंदन सिंदूर मरा हो। एतिकी कार्य हला परे मु कदली पत्र आंची सेठी अछि। तो एबे मु टिके छोट फूल माळटा गोटे गुंथी देबी। गुंथी की आ किछि काम नै, खाली फूल माळ गोटे गुंथा हो। तापरे गाधे की पूजा आरंभ करवा। तो आपण माने केमती कोन सजबाज करचंती, केमती कोन आज पाळुचंती। आ गुनु बाबांगर माने अचानक जहा सहित ड्यूटी माने अदल बदल करथिले, से पिला कोन काली राती रे मन्ना कला। तो से बाध्य होई आज सकाळ जाईचंती, तांगर मन नथिला। से ही माने गत माने सब वर्ष प्रायतः जते बेले भी आमे झारसुड़ा रे अच्छे मु गुनु बाबा को पूजा करिया दिए। माने मु सब सजबाज कर दिए, किंतु माने ऑन द स्पॉट तांको पूजा करिया दिए। मते भल लागे, काहे भल लागे मु जानेनी। माने तांको चेहराटा ब्राह्मण भलिया, आ से धुती चहमी पकई देले ऊपर पूरा तो नन्ना। तो मते भल लागे तांको पूजा करिया देबाकू। तो एथरो हेडा हे पालानी, मोर बहुत इच्छा थिला से पूजा करिवे, जेतु हे पालानी। तो गुनु को पुनी 10:30 रे आनिया को जिबी जो ता आगुर मते सब पूजा पूजी सारिया पड़ो। तो चलंतु आरंभ करबा आज रो ब्लॉग। जो मैंने नुआ अच्छा टे सब्सक्राइब करनी। जदि वीडियो भल लगुच लाइक शेयर कमेंट करने को भूलें। तो आमको आगे बढ़वे आपंकर सहयोग हाथ टे बढ़ातु। तो छोट परिवार हो पचे सुखी परिवार हो, तो आमर वीडियो सब दिन कंटिन्यू करने को चेष्टा करुँची। तो केते सफल हो विफल हो, कि चेष्टा करुँची। आसीगली गाधी पाधी मुंड माने धोईची जो ताको सुखिया को बेल टाइम हो गलानी 8:50। तो एबे मु जो चावल बतरी थी चावल को ग्राइंडिंग कर देछि। एबे घटी को टिके सजेबा। नड़िया जो काली आनी रखाई तो नड़ियाटा पचा बाहरला। पचा बाहर कहती किए कहती भल। तो भगवान करतु भल ही। तो भोगरे आबे जाइए पाख दुकान जाइली नड़िया ना। तो एबे किसी नड़िया व्यवस्था करहबनी। गुनु बाबा थे जहाँ करें तो मुझे खाली काकुड़ी सेऊ कदली भोग देदेवी। रेडी एठी घटी हेगला रेडी। एठी मु फलमूल काटी नहीं गोड़ माने गुड़ टिके पकई देछि। आ छतुआ पड़ो भोग हम। एठी सब फूल हार अच्छी चंदन सिंदूर को रखीदबा पूजा थाली।
ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା ଥାଳି ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଏଠି ସବୁ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଏଠି ଝୁଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ତ କାଲି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି ଘଟି ଟାଙ୍ଗିବା ଲାଗି ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲୁ, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ମାଳତୀ ଫୁଲ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ। ତ ସେଟା ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମାଳ, ସେଇଟା ଲଗେଇଦେଲି। ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ମରା ହୁଏ 3 ଥର। ତ ଶଙ୍ଖ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛି, ପବିତ୍ର କରିଦେଉଛି। ତ ମାନେ ତୁଳସୀର ଫେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫେସ୍ ତା'ର ଆମ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ। ତ ପଶ୍ଚିମ ମୁହଁ ହେଇକି ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଚଉଁରାରେ ଚନ୍ଦନ ହଳଦୀର ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଉ ଓମ୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଲି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ମାଳ କରିଥିଲି ସେଇଟା ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦାର ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେବିନି। ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ମାଳତୀ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି ସେଠି ତାକୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ମାଳଟା ଟିକେ ଭାରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ରହୁନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧିକି ରଖିଲି। ତ ସେ ମାଳ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଘଟି ବାନ୍ଧିଲି। ଘଟି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ କଷି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ସେଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଘଟିରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର, ଦୁବ, ଫୁଲ ସବୁ ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆମ ତଣ୍ଟି ବସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜମା ହୁଳହୁଳି ଭଲସେ ମାରି ପାରୁନଥାଏ। ତ ଏତେ ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଛି, ଝୁଣା ପୁରା ମାନେ ଧୂଆଁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଳତି ଆଉ ଦୀପ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଝୁଣା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଛତୁଆ ଭୋଗ ଯେଉଁ ବନେଇଛି ସେଟା ଦେଉଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଦେବି, ମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି ଛତୁଆ ଭୋଗ। ତ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ପୂଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଧୂପ ମାନେ ଦୀପ ଆଉ କର୍ପୂର ଲଗେଇ ପାରିଲିନି ପବନ ପାଇଁ, ତ ଖାଲି ଧୂପ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି। ଆମର ପୂଜା ଏଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆଉ ଘଟି ମା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ପୂଜା ସାରିକି ପୁଣି ଆସିକି ବସିଲି। ବସିକି ଯେଉଁ ଭୋଗ କରିଛି ତାକୁ ଖାଇବି। ଗୁନୁ ବାବା ସକାଳେ ବୁଟ ଛତୁ, ଦହି ଏମିତି ଦେଉଛି, ପାଣି ଆଗୁର ସବୁ ମିଶେଇକି ଖାଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରଖିଛି, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବି, ଝିଅ ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ। ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ଭୋଗଟା ହାତରେ ଖାଇବା କଥା, ମାନେ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ନା, ତ ହାତରେ ଉଠୁନି, ତ ମୁଁ ଚାମଚରେ ଖାଉଛି। ଆଉ କାଲି ନୁହଁ, ତା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଥିଲି କି ମୋର ତୁଳସୀ ଗଛ ମରିଗଲାଣି, ମୁଁ ନୂଆ ଲଗେଇବି। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେମିତି କୁହାଯାଏନି। ମୋର ଜଣେ କକା ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଏ ମାନେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କଲେ କି ମା ଏମିତି କହିବୁନୁ, ମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯିବ କି ତୁଳସୀ ଗଛ ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ତ
मुझे जान नी तो से जदि माने भूल तो हो जाइए तो मु नेक्स्ट टाइम आम पाटे छटा के बाहर आ कका बहुत बहुत धन्यवाद से मत यहाँ माने भलरे बुझे कहले माँ एमती कहबुनि तो चलतु आबे टाइम हो 10टा अधघंटे पर गुनु को आने जी आ बाटर गला बेले आम जस्ट घर पाखे हनुमान मंदिर अच्छी तो आज जेहेतु हनुमान जयंती तो टे हनुमान को दर्शन कर दे फूल रखी हनुमान जयंती रे समस्ते टिके हनुमान को दर्शन करंतु ये आम घर पाख हनुमान अच्छी आज भी तांको पाखरे भल से पूजा हेची तो समस्ते आशीर्वाद नियंतु आ मते भी आशीर्वाद करंतु वीडियोटी को एवटू एंड करुच्ची नमस्कार धन्यवाद आ एठी चिल्लर पार्टी बांटुचंदी प्रसाद हैं जी बाटर जाउची प्रसाद प्रसाद